toko bandalianga ni na biso ya poko lelo toko bandalianga ni ya mabondeli ya poko lelo na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Tozali nde ya kotelema tokozwa nzembo na nzambe numéro 90. Nzembo na nzambe numéro 90 otuke kotelama na koyimbila nzimbo ine nzembo na nzambe numéro 90. Tika tokosanzola kolona bobotobe Zambi ekoumela ngolupe mawanaye akokanisa kamo bona bato awasi Zambi ekoumela ngolupe mawanaye kolonkolo akoliesaka biso na biloko Zambi ekoumela ngolupe mawanaye wana pe totamboli akoliatikakane Zambi ekoumela ngolupe mawanaye kati pe na pasibe ye atikibiso Zambi ekoumela ngolupe mawanaye boye tokosanjola kolona boboto Zambi ekoumela ngolupe mawanaye tokofanda butuke kuvwanda na betoke kusambila nzambe zuwa lokumu nzambe zuwa matondi oyo esili kouta na kati ya mitema na biso po na pokwa oyo esili kosalela biso ngolo ya koleka nzambe nini tokoloba soki kotonda yo te tozali kokoba kopesa yo liyangani oyo ebandeli mpe suka na pokwa lelo kamba nyonso oyo koleka na liyangani oyo milimo nyonso ya mbindo nzambe tolingi koezala mosika na biso sokola mpe biso na nzela ya makila na mwana Yesu Kristo pour tozalisa mapembe yake na nzambe vei na melutila nge lulendo lemvokila na tuadisa dibundu na nge na kilokola yala mutinu ngeke nzambe ya kuzangama na kumu na nge iso tumesambila amen, amen. 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 Ni na ina mutindo betoke ya kuvwanda betoke na kutuba diambu ya ngizulu ya mbote ya kingenga na baina nyonso nzambe mekusila inso akifulu betu ikele na kulanda kilokola ya diaka mbote ya beto mbote diake mbote lisuswe ni na ina bitike na kutuba ya vanda bampangina ke kuna na diaspora ya vwanda bisika ozali ezala na Amerika ezala na Europa na Asia na Oceani na molongo mobimba ya Afrika bisika kaka ina beno ikele beto kena kuzodila beno ngizulu ya mbote ya vwanda bampangi ya beto kuna na Ponte Noire nkai Dolizi Owando Oyo bisika nyonso kuna na Weso Swanke bisika nyonso otozali ndebo zali koyoka biso ozala na famfo ya mboka na biso tozali koloba koto yaka malamu nzambe apambola pe asunga biso ezala bandeko na ngambo bisika kaka nyonso betu metu babika tuisa kwetu mu bika tata nzambe katu na katu mutezoki tosangani awa pona kopesa nkembo haleluya
tosangani yawa pona kopesa nkembo kembo haleluya tosangani yawa pona kopesa nkembo kembo haleluya tosangani yawa pona kopesa nkembo kembo haleluya 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 kembo haleluya 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 kembo haleluya bino batata boya kato yembelela isunkolo masiya bino bamama boya kato yembelela isunkolo masiya tusangani yawa pona kopesa nkembo kembo haleluya tosangani yawa pona kopesa nkembo kembo haleluya tosangani yawa pona kopesa kembo haleluya 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 kembo haleluya haleluya kembo haleluya obino bilenge boya kato yembelela isungolo masiya tusangani yawa pona kopesa nkembo kembo haleluya tusangani yawa pona kopesa nkembo haleluya tusangani yawa pona kopesa nkembo haleluya 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 kembo haleluya 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 kembo haleluya na iswe yangalale na ntangu yayo betoke kulomba na mamalungi na kusambila ina betoke na kufinama samu na kuwa mambo ya nzambi beto kena kufutula nge matondo Yesu Kristo nsamuna kilokola yayi ngeno kupesa beto ya ntalu na la prime mfumu ntangu mekulunga Yesu Kristo beto zula kuwa na kulongoka ina ngeme kukupika katikati na beto mambo yange ya ntalu mambo yange ya kejika chizonza yange mfumu samu chijibundu mekuvanda imeni na ntangu yayi Yesu Kristo beto zula kuwa kaka nzinga yange tibika ya venzambi nzinga yange ya kuyala na kilokola yaye na kifulu yayi bimpeve ina kutuma manaka luzulu yange ve Yesu Kristo bika chia kukwena ntama beto zula kuwa kaka presence yange na kifulu yayi tokumona presence yange mfumu na kilokola yayi tibika mambo yange longo samu chingekele nzambi ya longo na kumbe Yesu Kristo betume kulomba mtindu ina amen 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 na ntangu yayi batata na bamama beto kikuzwa babibiblia beto mambo ya nzambi na beto kikutanga samo na beto mekuzaba chaque après-midi tozalaka na oto lobaka l'école de disciples enseignement donc maloba na nzambe oyo tokofandisa teme na biso ya pokwa lelo tozwi yango na mokanda ya Jérémie au chapitre 2 le verset 2 Yeremia kikapu ya nzole kibuku ya nzole Jérémie au chapitre 2 le verset 2 na wana lokola nde ozali à la page osili komona yango tokotanga na kombo na tata nzambe Jérémie au chapitre 2 le verset 2 Yeremia kikapu ya nzole kibuku ya nzole va écrit aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Parole du Seigneur. Amen. amen Amen. amen Batata na bamama itu ya diamu butkina ya kuna kukila yai na kulongoka
ya mekutuba na betu mutindi ya l'amour froid. L'amour refroidit plutôt. L'amour refroidit est au service de Dieu et au prochain. Un amour refroidi au service de Dieu et du prochain. Luzolo ina betulena kutuba ina mekotaka madidi ya Bwana na kisalu ya nzambi ya Bwana na kisalu nto na bampangi. Luzolo ina mekukotaka madidi ya Bwana na kisalu ya nzambi pe na kuzola bampangi. Ina ni itu ya diambit kina yao kukile ya na kulongoka. Un amour refroidi au service de Dieu et du prochain. Batata na bamama di bundu ya tata nzambi beto mutindu betu mekuzabila mambo ya nzambi ya betu mekutanga ni Yeremia profeta muntu nzambi kena kupesa recommandation que Yann fana kutuba na dikandi ya Israeli. Mais samuna iki pourquoi l'Éternel est en train d'ordonner, de dire, de recommander à Jérémie le prophète de parler, de crier à Israël, ou bien qu'au peuple d'Israël, ou bien que pourquoi l'Éternel est en train de lui demander de crier à ce peuple d'Israël, mais ça moutin zambi, pour remarquer que diambo, toku talaka, moutin ba voandaka na kata luzolo ina voandaka na ba quand ils étaient encore jeunes, la volonté et tout ce qu'ils avaient comme étant volonté, nyonsi na kubikanaka diaka moutin inave, ni kuna nzambi kena kuzonza na inwa ya Jérémie, mais batata na ba mama, lokola plan otozali nango na kati ya étude na biso, plan otozali nango ya kosalela ya liboso nde tokoleka na définition de concept. Et donc le premier point c'est définir, donner quelques définitions en ce qui concerne quelques mots clés na kati ya thème ya beto ya et diambu yanzole. Nous allons parler de la cause du refroidissement, la cause, les causes du refroidissement et diambu yantatu beto ke kuzonzila, comment y revenir, comment faire pour revenir dans l'amour, ou bien que l'amour véritable ina beto vanda kana ya yantete ina ni bamambu yantatu beto ke kuzonzila beto mevutukila. Définition de concept, premier point, nous allons parler de les causes du refroidissement. Inamekutala point yanzole yantatu, nous allons parler comment y revenir. Wapi mutini betolenda kuvutukila dia kaina niba point tatu betoke kusadila. Et donc en ce qui concerne la définition de concept, diambu yantete betoke ku définir ni nabame kutuba luzolo amour. Amour, une affection profonde pour quelqu'un ou quelque chose. Une affection profonde pour quelqu'un ou quelque chose. Likambo oto siliko loba nde ya bolingo, tokoko loba nde eloko oya kokangama na mozindo nyonso, tosiko kangama na eloko wana, na kate mozindo nyonso ezala kokangama na moto, nde kolinga moto na mozindo, nde eloko yinani diambo betone na zonde na diambo kutala luzolo. Et quand on parle du refroidir, chauffer chose devenue froide après avoir été chauffé, quelque chose devenu froide après avoir été chauffé. Diambu ina betolenda tuba tokitezo kimaina mekukuma na madidi na ntangu ina bamekutula ya utia ya mekukuma na madidi ina betolenda kupesa mbangula na diambu mekutala refroidi batata na bamama lokola tosiliko yeba tango tozaliko tala na kata mokili molongo mobimba ezali na bisika oyo bolingo oyo bazalaki nango esiliko kota malili meme na kati ya lingomba meme na kati ya bandeko et donc bolingo oyo tozalaki nango ekoti na kati ya malili et donc ni wana nde tokokoloba na tango oyo ni likambo na biso nde ya mibale les causes du refroidissement, les causes du refroidissement. Inani diambu ya beto
beto ya nzole batata na bamama bakoze kele mingi makambo ezali ebele oyo ezali kosala que refroidissement ezala makambo ezali ebele mais nous allons prendre nous allons aligner quelques points ina betolenda kutuba et que les causes et donc diambo yantete nous allons lire dans Matthieu au chapitre 24 le verset 12 Matthieu au chapitre 24 le verset 12 Matthieu ki kapu ya makumi zole na iya kibuku ya kumi na zole. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. 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 Mutindo yake na kuzabisa beto diambo beto le na kuzwa kuna kuepengle kuna c'est la progression du mal, la progression du mal. Mutindo yesu kena kutubila na beto kena bantango ke kuisa mutindo imbi ke kulutila mingi na luzolo meku kota na madidi parce que nde imbi meku lutila meku monte kitezo batata na bamama yeye ni cause ya ntete beto na kutuba la progression du mal mutinu kaka na ntangu ya betu kena ku remarquer ya betu me kuzaba que vraiment imbi me kulutila abantu me kuma cruel timbe abantu c'est-à-dire à la place na kusadisa muntu me betu kena kutala que muntu il profère yandu kufua mpangi yandu kukwamisa mpangi kena kusadisa mpangi bitezi ya mutindina betu kena kutala ya ngeke kutala muntu kaka yani mosina c'est-à-dire mwani yani mosi yani mebuta mukento yani mosi yani bakele inso mosi samna mambo ya makuta il préfère aller sacrifier l'enfant ou bien que la femme ou bien que les parents mama totata ina mebuta yani et donc betukena kutala samna mbongo ba mambo mingi c'est-à-dire ya imi kena kubutuka mutu mekuma na tima ina betu lenda kutuma mutini mekutubia encore cruel et donc tokomona pe bisika mosusu nde bato oyo bayokanaka nde bato wana baliaka sani moko bakikudia ndonga mosi na mpangi na bakikukabasana même jusqu'au secret mekaka ni yandi ina mpangi na kikusale lotuke kufwa makwele ya mpangi pour que kuswa makwele ina et donc babatu mekuma na tima mosi ya kulu sadi ya imbi ntangu ya kangeke na kutala boma kena kuzwange et donc muntu bakumase sadila yandi mbongo muntu bakumase sadila yandi mbongo samuti imbi mekuma na kitezo ina betolena c'est-à-dire c'est difficile de qualifier mais au moins nous savons même dans nos nations imbi mekuma ya mingi imbi mekuma ya mingi et donc betike kutala babantu kena kusala des voies et moyens samna kukwamisa mampange na bazentere ya ba bayakeka kota na kati ya mampase na kati ya banaso ya beto osinzambi kilokola ya zola fungula miso na kutala dans les profondeurs la manière du mal mutino imbi kena kuzwa kitezo o même chair de poule ke basikange bampangi na butuka kifumu mosi na kuwisana diaga esige samuna mambo kaka même ya parcelle pona likamo même ya parcelle oyo tata tika kilelo bato bakuma kufela pona likamo nde wana bakeko tikisa ba mosusu bakeko kota na bandako ya molidi pona ko sacrifier bandeko parce que nde kaka likambo ya lopango et donc ni wana nde ekokoza la cause nde la montée betulina tuba ou bien que la progression du mal ya que le cause inalenda ku refroidir diambo ya luzolo ya makedika même na kata di bundo betketela quand nous parlons de l'église ou bien que le service de Dieu dans le service de Dieu batubatikali na bomo même bomo pe ekomi ezali lisusu te toyo quand même ba détournement na kata lingomba toyo ka batu bazali ko lia même mbongo ya lingomba toyo quand même dans l'église ça dit les chrétiens qui ne s'entendent pas qui ne peut pas se parler les chrétiens ba o bazali ko yoka maloba na nzambe mais tangu musu ntangu ya kaka ba una kuwisana esiki mpia et donc même dans le service à l'église tozali ko yoka tangu musu même na kata lingomba batu bazali ko bwakela ba bandeko nde ba mwanza nde ba mbaso nde ba nini enyonso wana ikoko sala ko batu bazala refroidi na o eteni musala na tata nzambe parce que le mal est en train de prendre record c'est-à-dire imbi kena kuzwa kitezo ina c'est-à-dire ya nene sala samila dibundu ya tata nzambe sala
Sambila. Et donc la progression, la montée du mal, même dans l'église, même na bampange, bitezu na mekukuma yamingi, mekukuma yamingi, betokena kutala yao de partout, même dans nos administrations, tozali komona ngo pona ko welela likambo ya posa, il faut pas promotionner et donc akosala le tout que bomisa bandeko, ou bien que akende ko loba makamo ya mabe pona bandeko pour que directeur alinga kaka ye ba mosusu te pour que ye azwa poso wana makamo ya boye ezali te tozali komona yango donc mabe masili komata mabe masili komata et donc na bomo pe ezali kozwa biso ni na wana batata na bamama e cause ya mibale oyo tokoko enumere kuna ni mambo ina betuke kutanga kele na kanda ina ya ntete ya Timothée 1 Timothée au chapitre 5 le verset 12. 1 Timothée au chapitre 5 le verset 12. Et se rendant coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Et se rendant coupables en ce qu'elles violent le premier engagement. Et donc, betulena tubila kuna diam betulena tuba mutindo engagement. Yina betulena corrompre. Et donc, ça aussi, ça fait partie. Il y a refroidissement. Yina mekutala luzolina vanda kanaba. Il y a awa l'apôtre Paul. Kina kupesa kifuani. Yaba mafola. Les veuves yina kele yaken. Tiangu yakaga. Ba yakaga lina tuba. Amunu mutindo bakala mekufwa. Muke kuwe la diakave. Et donc, yanu mekusala engagement. Mais ça mutina ba pression ba mamu mingi kulutila elle est encore jeune. Tiangu yakaga yanu meku rompre na kati ya décision yina. Et donc betu kubambuka moyo que na kati ya engagement il y avait un premier couple qui s'était engagé. Yina nzami meku sala nyonso meku tula babu na kati ya lumbu ya Edeni na kutuba ko babima nyonso biloko nyonso oyo ezali awa boliana bino. Mais attention bosimba nzete oyo ba fruit ya nzete oyo ezali na milieu ya jardin mokolo bokoliango bino nde bokokufa ndi bino bokokufa. Mais alliance engagement oyo basalaki bango ba rompre yango engagement wana liboso oyo basalaki ina batubaka engagement ina bazonzaka bakangaka na tata nzambe na kilungu ina bauna ko respecter diaka yao esiki mpia. Et donc nous voyons, c'est pour cela que l'apôtre Paul motino exemplaire mekuzana bafola. Et donc ni na kwa de bebe tukina kuzwa engagement rompu, que ça soit par Adam. Nous avons rompu, Adam avait rompu l'engagement qu'il avait pris envers l'Éternel de ne pas trahir, mais il avait trahi. Nikuna lufa meko kota masumo meko kota ba foye mingi pena kilokola ya. Si l'amour est devenu refroidi, ou bien même dans l'église, ou bien même na katia ba foye to na bampangi, si elle me kumaka refroidi parce que mambu ina ba wisanaka na katia foye ina tegle ni kuisa konta ba wisanaka tala mutinu betuki kudiatila tala engagement ya. Mais mutinu kento kena ku respecter ya uve bakala kena ku violer engagement ina. Et donc kento me kuma refroidi et n'a plus la même motivation qu'elle avait dès le premier jour, parce que l'engagement n'a pas signé que dès le premier jour bakala kena ku respecter que ya uve ou bien que kento kena ku respecter que ya uve. Et donc quand il est en train de violer l'engagement ina basalaka ni wana pe kokoza la cause et kokoza la cause ina kena kulakisa que le sol ina vala kana beto yake le diaka ve même ni mutinu kaka beto lena kutuba beto ke kutalaka la kate kinza ina kate kinzambi beto bato ebele oyo baloba balapanda liboso ne ya lingomba libosia ya bande kona koloba ke na tiki mabepo na landa Yesu. Et donc anango ni mosapi alapi ndai mais lelo moto oyo alobaki atiki masumu moto oyo alobaki atiki misala mabe mais ni ye kaka peto zali kokuta na bisika oyo bazali sali ba vol kaka ye makamo ya mabe kaka ye na nyonso. Donc nyonso wana ekokosa le que nous soyons refroidis na oyo tozali kotela na oyo tozali komona na ba engagement oyo tozali ko violer na kati ya ba nation tosili ko yeba pe ebele oyo basili ko prêter serment makamo nde balobi na oyo azali ko sala ne c'est nous pouvons dire c'est la nuit et le jour, même au niveau des tribunaux, même les sadi mutinu kaka betu
donc, nombreux sont en train de violer l'engagement. Prie, n'a pas mis kuzwa. Mais pas que n'a kusali à dire qu'il y a ouvé. Et n'a pas que parmi ba cause. Et donc, on a kwenda kusugiza kaka na diamu ina yantete. Betume kutuma ko ba point que les mingi. Mais betume ku énumérer ba point tête to. Ba très tête betume na kuzwa kuna. Et diamu yantete betume na zonzila. Nina kele na kane ya Apocalypse. Au chapitre 2, le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà, faut qu'il la diable. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mukindu nzambi kena kutuma na dibundu ina yoane tata nzambi kena kulakisa yani manswe kazali kulakisa yende mabuma mi wana nzambi ne azali kosala remarque na lingomba ya Efes na koloba ko basala kina volonté na me likambo nzambe oyo elika amonaki katikati na bango nina koloba ko batikaki amour na bango ya liboso babikaka luzolo ya bawu ya ntete luzolo ya bawu ya ntete nina nzambi kena kutula sadi remarque na zona kati ya ba diamo mosi mungu na kubela katikati na beno botiki amour na biso ya libo amour na bino ya liboso. Vous avez abandonné votre premier amour, l'abandon du premier amour. Bien aimé, qu'est-ce que cela signifie? Mutinu kaka betole na kuzwa exemple tekila ba kuela na ubia ke tekila ina nkuzwa ka batem na bamvula ina entete na bangonde entete me yani vwanda kana volonté sa muna gisalu ya tata nzambi volonté sa ina makuela ina na ntangu ya ba ya ntete me yina bakala na basika ve kana sen me kutuba kotiani kena kukuenda ve yani ntango yani kena kusa salaire kena kulakisa na kento mais qui le colère ce n'est plus le cas, ce n'est plus le cas. Ils ont abandonné leur premier amour. Même quand il peut sortir, il ne peut pas dire à la femme. Même si quand il a l'argent, il ne peut pas dévoiler le secret de son salaire à sa femme aujourd'hui. Nyonso ina mekuma kashi mekuma donka parce que wewe bika luzulu ya bawo ya tete tala muge pesa ngekifuani na ntangu ina luzulu ya beno bandaka mentangu ina kento dimaka to betke kudiaka kintwari mekuzolange nous allons former un foyer bien aimé mais parce que c'était tous les jours il faut yani bokila beno kezona satu kaka beno ko se séparer ve liboso kaka ndebo kabana tebo zala kaka kuna journée mobima po lobaka même zala na kata téléphone makambo ya bonde liboso nde sadi bolingo nde ya liboso bolingo nde ya liboso donc bokoko se séparer te bozali kuna na nyonso mais awande lokola ba kokoso et koti donc tu abandonné amour wana ya liboso même ça fait plus de 5 ans na kosomela même moi et lamba même na keno kosoma moi liputa po ete apesa na moi sinaye yame kumaka mpasi tangu ya kaka pekentu na kusuma kaka sengle ina même ya 500 sam na bakele yane ya kumaka parce que iki luzolo ina ya ntete babi kaka ya luzolo ina ntete babi kaka ba meku abandonné ya et donc il n'y a plus c'est-à-dire ce goût là de vivre, c'est-à-dire la véritable amour bien que le goût de vivre, c'est-à-dire cette relation mutuni ya vanaka ya ntete même na kata kisalu ya nzanga ba ya mingi meku perdre volonté. Au début il était fervent d'aller à l'église chaque dimanche, il ne pouvait pas manquer chaque dimanche ni kuma kuna ya nini ya ntete nina kukombola insu ya nzambe même d'aller à la chorale même de ce donc mais qui lokola yai volonté que diaka parce que tu as abandonné ton premier amour, tu as abandonné ton premier amour, tu l'as abandonné même au niveau des prochains. Nabampangi luzulina ke diaka ve na diamu ya betu ya mansukina mais wapi mutindo betolenda sala sa mutilu zolo ina kuvuturka. Comment nous devrons faire pour y revenir? Comment nous devrons faire? Et donc, comment nous devrons faire? Bien aimé, diamu yantete, nous allons lire dans Jean au chapitre 15, le verset 5. Jean au chapitre 15, le verset 5. Ce que nous devrons faire pour revenir dans l'amour, dans l'amour véritable qu'on avait auparavant, ce que nous devrons faire. Donc, nous allons lire dans Jean au chapitre 15, le verset 5. Jean au chapitre 15, le verset 5. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits.
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, diambo yanteti na beto na sadila, ni na kufutuka kufwande kukanga manatata. Mais ça m'a être attaché à Dieu, se donner à Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est à... Quand nous sommes attachés à Dieu, tel que la parole de Dieu nous enseigne, que lui, il est le cep, nous sommes des sarments. Et donc, les sarments doivent être attachés. Il faut y avoir il faut ezali ya kokangama na nzete wana ya principal parce que lokola nzambe azali amour lokola tokokangama na ye biso pe tokozonga bato ya bolingo tokozala bato ya bolingo et à la fin nous allons porter de bons fruits. Quand on nous parle des bons fruits que nous allons apporter na kati kuna ke kuvana pena lusolo ya makedika et donc ni kuna yisu to mambo ya nzambe kena kutubila beto sans lui nous ne pouvons rien faire ni kutula yisu na mantuala tota nzambe na mantuala pour que beto futuka na kati ya luzolo ya beto yine ya makedika ni kutula tata nzambe na mantuala. Donc être attaché à Dieu et permettre à Dieu de prendre le dessus en nous, que lui, c'est-à-dire lui qu'il soit le premier na nyonso ina betule na sala yandi voana na mantuala yandi voana na ma. Si nous allons dans l'Ancien Testament, nous voyons dans Exode 20 et quand nous allons respecter les préceptes, les 10 commandements de l'Éternel na maniwa kuna batata na bamama beto ke kufutuka na kati ya luzolo ya beto ya makedika parce que dans les 10 commandements on est en train de nous enseigner que nous devrons aimer l'autre comme étant nous-mêmes. Nous devrons aimer l'Éternel, nous devrons aimer l'autre. Et donc si nous revenons dans ce contexte-là, ngeketele ya makedika luzolo ke futuka na inzo yange luzolo ke futuka ina nge vanaka ina yao samuna kisalu ya tatanzami na bampange ngeke futuka na kati ya luzolo ya makedika et diambo ya kekele na sala ke beto futuka na kati ya luzolo ina. Nous devrons aimer la prière, nous devrons aimer à écouter et pratiquer la parole de Dieu. Ce sont ces deux points-là que nous ne devrons pas aussi négliger. Aimer la prière et aimer l'écoute de la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique. Kusali nde mambo ya nzambe na kuzola ya ina ke kusala ke beto futuka na kati ya luzolo ina beto vuana kana ya luzolo na kati kisalu na nzambe luzolo et pour que luzolo ya beto kuvuana dia kana madidi ve ni wana totia nzambe liboso totia nzambe liboso to sala nde maloba na tata soko lingi ko bolingo ya makedika vraiment ezonga na ndako na libota na bisika o zali ko sala ezala kuna na mosala tika te nzambe nde akoba ko kamba yo tika te nzambe zala ko kangama na tata nzambe na maloba na ye zala mwasi ya mabondeli zala mobali ya mabondeli zala mwasi mobali oyo nde akogo sala nde maloba na tata nzambe. C'est ce qui feront que quel que soit en toi tu vas revenir dans l'amour véritable et que l'amour ne sera pas refroidi quand nous mettons le Christ au centre, quand nous suivons ses pas, quand nous disons que c'est lui d'abord le premier et quand nous nous donnons réellement à lui. Bien aimé, on aura la volonté de faire le service de Dieu, on aura la volonté et automatiquement nous allons aimer le prochain parce que n'est ce que les katikati na beto parce que Yesu me kuso le dessus na beto tigete yemo konzambe apambola enseignement oyo bisika tozali mabota ebele na tango oyo nde bakomo kokota na kokabwana bolingo ezali susu te ekota malili bandako ebele ba foyer ebele e bato ebele oyo pe batika mosala na nzambe et non plus la volonté d'aller à l'église même de prier même individuellement avec les enfants ou personnellement ils n'ont plus la volonté et donc l'amour là est refroidi. Mais bien aimé, nous voulons que nous puissions revenir aux cases de départ dans la volonté qu'on avait hier. Beto zola kufutuki la volonté beto. Et donc si nge voana ka refroidi, si ki lokola ya nge voana ka nakate bulembu, mais zala ya kote lema, sala ya kote telema ndeko zongela na kate bolingo na yo o zala ki nango ya solo, ezala na bandeko, ezala na mosala na tata, ezala na mosala na tata. Tigaye moko nzambe na poko elelo akoba ko kamande liloba oyo akoba ko kotsa biso na mosindo alikambo to yekola to sosola oyo nzambe to molimo na nzambe asili koloba na biso na mokolo elelo. Amen, amen, amen. Ngena nkundi ukunzolanga
ukunzolanga ukunzolanga ngena kunji ukunzolanga enkumbu andi Yesu ewe na yami mutangu zazo lumbuka lumbu nzila yayo zolanga kebanga sadisanga mpe Haleluya kunjami ewe na yami mutangu zazo lumbuka lumbu nzila yayo zolanga kebanga sadisanga mpe Haleluya kunjami yena kundi ukunkebanga ngena ukunkebanga enkumbu andi Yesu ewe na yami muntangu zazo lumbuka lumbu nzila yayo zolanga kebanga sadisanga ngampe Haleluya kunjami ewe na yami muntangu zazo lumbuka lumbu nzila yayo zolanga kebanga sadisanga mpe Haleluya kunjami na ntangu ya beto kikulomba diaka na mama longi akobondela po na maloba to enseignement oyo tosili koyoka maloba na nzambe oyo tosili koyoka nzambi ya beto ya moyo kejika tambula matondo iname kukatuka na bantima ya beto samuna la premidi ya venzambi ngeme kulonga beto ngeme kulongisa beto wapi mutindo ya venzambi beto fana kujiatila ya venzambi ngeme kuzaba mavanga ya beto ngeme kuzaba mosi katikati na beto wapi kisika ya beto ikele mfumu mavanga ya imbi ya venzambi ikela kutalana katikati na beto kena kukwamisa bampangi Yesu Kristo betu kena kuyijika bamambu iname kudelagana ve nile na kilokola ya nzambi ngine kele nzambi ezula ngeme kuza kubambula betu moyo mfumu betu fana kukatula kitantu ina Yesu Kristo betu fana kuvanda na zola ya makejika ya venzambi tibika ngamosi Yesu Kristo tuadisa betu pesa beto ngolo Yesu Kristo na kukanga makaka kakati na zola kana zola meku kondo ya venzambi betu kele babantu ya mpamba na mtoto yae tibika tia ya venzambi zola yange ya kusikila katikati na beto mfumu pesa beto ngolo ya batangu nyoso samuchi beto kukanga makaka na nge gwila beto nzambi na bieka mambo yange samuchi kele nzambi mbie kolo na nkumbu ya Yesu Kristo betu mekulomba mtindina amen na ntangu yayi ngeina mutume kuzaba samuna gisalu ya nzambe nge kumaka na bulembu de devenu refroidi nge kesala kadia kaya vobiako nge kena kusentira nge kotaka na kacha bulembu ya lusambulo bulembu na kacha mabondele esika ozali ndeko nde ozali kofukama esika ozali nde ozali kokota na muzindelo kama tozali kobondela enali kambo oyo sila kiko koti sayo banda tongo oyo tosili koyeba ko chaque jeudi tozali na kacha eteni ya kokelela bilia oyo tolobaka jeune et donc kifulu kaka nge ikele na sujet nge kota na lusambulo nkana ngeme kutala mbote ya kufukama ngele nda fukama kana ngeme kutala mbote ya kutelama ngele nda telama nana ntangu ya muke na kusambila onzeyi voyisuka nsisangako muyandi itulanga minu kyakyo munzila zakyo isekandiatisanga kalendi kunsisako kalendi kunsisako mfumu mumpuko mono kanungisanga kalendi diaka nzambi ya beto nge inalenda bika beto ve nzambi ngeme kuzaba kilokola ya azali lisusu na volonté wana te pote azongela musala na yo pote nzambe azongela batango mabondele osiko yeba bolembu osiko kotela ye osiko yeba nzambe bolingo o azalaki nango pona libota na ye pona bana pona mwasi pona mobali lelo nzambe selaki kokota malili me nzambe na ndembe oyo tosiko pesa na maboko
maboko na yo tikete molimo na yo ekamba ye molimo na yo nzambe ekoba kotelemisa ye nzambe atelema na ngolu na yo atelema nzambe na makasi oyo utaka epa na yo porque azongela batango ya mabondele porque nzambe bolingo wana ezonga na kati ya libota na bango na kati ya foye na ye betume kuyekola ditoko tata mama ya ina nzambe ya betungeme kuzaba bulembu mekotaka ya vuana kisalu nange ya vuana na kati ya foye ya bao milokola ye tata nzambe bika mpeve nange tata nzambe tatamana tu hadisa biselo ya bika mpeve nange tata nzambe tatamana kudukula bao lulendo ya luzulu ya makedika ina mavuana kana ya mazono ngeka kalenda vutula betume kuisa yekola diamu ina mekotisa yandi tata nzambe na kati ya minu na nsogi gilokola ya ngeme kuzaba ya ke diamu ya kimefo ya ke diamu ya kisalo ya ke diamu ya mbutulu ya ke diamu ya makwela ya ke diamu ya mutinu tata nzambe osiliko yeba likamo oyo zaliko lelisaka mama tata mwana oyo elengi oyo etudia oyo nzambe asilisa nzambe na oyo taliba etude na ye melelo na kozwa mosala ekoma pasi lelo nzambe akoma yo moto silaki komema ye na mikili oyo azali ya poto me po ete azwa mokanda ekoma ya etumba batango nyonso bandoto ya mabe batango nyonso bazesheka batango nyonso badeception nzambe mwasi oyo akorencontre badeception boni na kati ya vi na ye nzambe azwa relation oyo esimbi te akende kuna esimbi te bainitiation lolenge na lolenge oyo nzambe ekoti na kati ya banzoto na kati ya misala ya bato me lelo nzambe na pokwa elelo tosi kopesa bango na maboko na yo tiketi yo moto okambaka tiketi yo moto bikisaka okoba nde kopikisa mpe kopesa eyano oyo nzambe kosala bayayo bazala na kati ya esengo vutula mvutu na bieka nzambe biselo ya mutinu ngeke nzambe ya mbiekolo betume kuzaba gilokola ya minuno ansoki ya ngitukuluke kusalama nangeke tatamana kutuadisa dibundu nange tatamana kupesa mvutu onzambe betume zima na ve na kuyekola nge dati ya le 3 mars ina nzambe dibundu ke kukota toba yange ke kota na kate kitezu ya kumina nsogi pendant 40 jours éternels de jeûne qui va commencer le 3 mars. Éternel, nous remettons ton peuple qui est en train de se préparer, les fidèles qui sont en train de se préparer. Donne la force éternelle à tout un chacun afin ce jour-là éternel, ton église soit debout et avant notre Dieu les fidèles soient debout, que ce soit ceux qui sont dans la diaspora, que ce soit ceux qui sont et avant notre Dieu dans les extrémités éternelles du monde qui sont en train de nous écouter, mais dans la force afin que éternel, chacun de nous puisse avoir la possibilité de suivre ces moments éternels du début jusqu'à la fin. Et donc, betume ya de sangeyao, bikange tatamana ya la tibwa ya beto ya la ti, bayinzo ya betu mutinunge kenzambi ya zola, na kumnange yisu nzambi ya makedika, betume sambi la mutindina. Amen. Amen. Batata na bamama beto kena kukwena na kusukisa mutindo beto kutubaka yao na suka mutini wetu tubaka yao na suka que date ina betu zola kubanda 40 jours de jeûne ina betu tubaka le 2 mais betu mekunata rectificatif na yao yamekuma le 3 mars du 3 au 11 avril et donc nina konaka kukubama na kati kuna betu ke voana na thème na kati kuna betu ke voana ba verset biblique chaque jour ya ke voana donc mutino kaka betu ke kusalaka na ba hymne mais il y a que période ya jeûne et donc jeûne ya betu ke kubandaka à partir ya 8h à partir ya 8h ti 17h donc nantango ina betu na kudia kaki mave peut-être kaka ba fruits ça mna ba ina kena problème ya santé ba problème à estomac moi ba fruits mais prenons de si donc de 18h ti mbasi na 7h kudia yange kima yake mais ina kaka betu ke kuma 8h betu na kudia kaki mave et donc betu na kutua ça mna ba heures que vraiment ba décalage à heure ça mna ba ina peut-être que kuna na États-Unis ba obaza kuna ba décalage à heure ezali belé et donc bino pe kuna boko suivre ngo par rapport à ba heure na bino parce que biso tango ko comme à 7h bino peut-être bozo lala biso tango ko comme à 17h bino peut-être ça peut-être ba 11h ou bien que ba 12h mais par rapport à ba heure na bino ni na ndengo wana pe boko landela ba période wana ya jeûne donc tango zali ko lamuka ça dit prenons de 6h jusqu'à 7h gogolia ba kwanga na yo soki kuna ba semulu banini
mais à partir de 8h ti na liboso kuna 17h30 okokolia kaka nde mwa bafruit mpo na problème ya santé mais okokolia lisusu biloko ya kilote et donc tokokota nde na kati ya milulu wana pendant 40 jours nzambe akoba kosunga akoba donc oyo komemela biso l'année 2022 tosili koyeba yango tosili koyeba yango te oyo moyini akokomemela biso et donc ne négligeons pas apport wana ni wana nde batango nyonso bakretien il faut totelema na kati ya mabondeli totelema na kati ya bondeli et donc ezali kaka mpona paroisse ya mayangi kaka te mais etali lingoma nyonso bandimi nyonso ozala kuna na diaspora ozala na katolika ozala na armée du salut bandimi ba oyo balobi kaka mondimi oyo azali kosinteresse na kokota milulu oyo baporte ezali pwelele tikete nzambe akoba vraiment kosunga biso na kopesa biso makasi mais na tongo vraiment bomoni que fongola na kati ya culte fongola ki l'autre là ya jeûne et prière était mais na culte na biso tongo na paroisse to fongola ki yango ni wana to zali nde na tango oyo nde ko kanga moment na biso ya jeûne oto bandaki na tongo to yeba ko chaque jeudi to zalaka na moment na biso ya jeûne et donc ni wana to zali na sima ko yoka maloba na nzambe to zali ko kanga moment wana na komo ya tata mwana pe molimo santo amen 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 muzolo amen vanti amen muyiso yivuluzi amen mutima mieto miamyo amen bwabubu sanisi nanzambi Yehova yandiwe tikutuzolanga yandi muyiso watutanina ame aleluya bika tutambula lusakumunu ya nzambe bika kiyenge ya mfuma betu Yesu Kristo na mekulutila mazai nyonso ya kubieka kukeba beno banabubu yati bantangu nyonso dibundu ya tata nzambe ni beno kwena kati kiyenge ya mfumo amen amen, amen. Ningoma na nzambe bole kisabutu ya malamu